Hi, good afternoon po, Sir Victory GG. Ito po yung actual video test ng order nyo ng Bichok Cake. Asus RX 588GB ROG sticks. 8-pin power connector required. Yung dalawang fan working. And serial number. And panood po, bawal po alisin yung mga warranty sticker na nakalagay po namin. Para po in case may problem, pwede po natin mapalitan yung unit. Pero pag binuksan po yung video card, inalis po yung warranty sticker, mababoid po yung warranty. Lahat naman po ganun. Panood po na, bawal po muna alisin hanggat may warranty po. For security nyo rin po yan para pwede nyo po ipalag pag defective yan. Pero all goods naman po yan, sir. Tinas po muna natin bago po natin i-ship out today yan. Tinitest po muna ngayon sa Permark. Yung po Sir Victory GG yan. Time running na po niya. Yan po, 4 minutes 23 seconds. PAP&GL errors none. Yan. AMD Radeon RX 580. Okay po. Napaka-kinis po niyan, sir. Parang bago lang. Promise. Yan, yung graph niya, yung line na nasa taas. Napaka-smooth and stable lang. Straight na straight lang siya. Ito po yung buong screen. Wala pong kahit na anong issue. Walang random restart or random shutdown. Walang hang and freeze. Wala din pong BSOD at garbage display na lumalabas. Napaka-smooth and stable lang po. 100%. Guaranteed po namin yan na wala po kayong magiging problema or sakit ng ulo. Okay. Time check po ulit na running siya. Yan. 5 minutes na po siya. Okay. Napaka-smooth and stable lang po. Okay. Close ko na po to, sir. Yan. Permark. Yung gram natin. Yung GPU detected niya. Ito, MSI Afterburner po para lang maraming mga software na isa lang po yung na-detect ng video card. Tapos ito, GPU-Z. Yan. Teka, dito mo tayo sa specs. Full specs and details niya. Yan po. Yan. Tapos dito sa sensor. Yan. Lahat naman po may reading. Right? Tapos, driver check yan. Naka-install naman po. Wala kang magiging problema. Yan. Sa pag-install ng driver. Yan. Settings. GPU AMD Radeon RX 580. VRAM, yung video random VRAM niya 8192 MB or 8GB. Alright. Device manager po. Display adapters. Yan. Okay. Tapos, minimize ko lang to. Open po ako ng Google Chrome. Yan. For time and day checking po. Para alam nyo real time kung kailan ko po nire-record itong video test. Before po namin i-ship out today. Okay. Yan po yung time and date natin. Bali, naka 24 hour format lang po yan. Bali, ano yan, 2:40 PM, Sunday, August 20, 2023. Yung current date and time natin, naka 24 hour format lang po yan. Naka internet based po kasi. Yan, bali, 2:41 PM, sorry. Sunday, August 20, 2023. Yan po yung current date and time natin. Tapos ito pa, isa pa. Para dalawa po yung ano natin, yung reference ng time and date. Same lang. Internet based po yan. Real time. Hindi po yan pwedeng dayain. Yan. Kung gusto nyo po i-legit check, pwede nyo po puntahan yung website nila. Yan. Ito po. Yan. Tsaka ito po yung isa. Yan. Pwede nyo po yan puntahan. Okay. Makita ko ba? Yan po yung website dito. Yan. Ano ba? Gusto nga. Ano ba? Yan. Sibit parang maraming yung chachabilachi yung address. Yan. Yan po. Pwede nyo pong double check yan. Yun lang po, Sir Victory GG. Close ko na po itong mga to. And shutdown na po. Para mapak na po namin ay mapaship out din po today.
Ayan. Pakita ko lang po ulit yung serial number. Yung mga warranty sticker po, bawal po alisin para po hindi ma-void yung warranty. Para in case may naging problem po with yung warranty period namin, pwede po natin palitan yan. Okay, papanood po mabuti. Yan. Bawal po alisin yung mga warranty sticker na nakalagay. Yun na po, Sir Victory Gigi. Thank you po. Bye.